मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आवाम से बिछड़े हुए तकरीबन 11 साल गुजर गए। इस अरसे आपने जो कहा कि उन्होंने जो सियासत का आगाज़ किया, देखें जब उनके वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तो वो मुख्तलिफ़ तकरीबात में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अपने साथ रखते थे। वो उनकी सियासी तरबियत कर रहे थे। जब भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया गया 1977 में, तो वो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी अवामी तहरीक चली थी जो बिल आखिर मार्शल लॉ के नफाज पर मुंतज हुई। 79 में जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बैरून मुल्क चली गईं और फिर वतन वापसी उनकी हुई अप्रैल 86 में, जब वो लाहौर के हवाई अड्डे पर उतरी। वहाँ उनका बिलाशुबा एक तारीख़ी इस्तकबाल किया गया। वो पाकिस्तान की सियासत में उनकी सही मानों में एंट्री थी, जो यानी एयरपोर्ट से लेकर मीनारे पाकिस्तान तक लोगों ने बहुत वालिहाना अंदाज में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल किया। उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, मोहम्मद खान जनेजो वज़ीर आज़म थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2 साल तक अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखीं। इस दौरान जनरल ज़ियाउल हक त्यारे के एक हादसे में शहीद हो गए। उनके बाद जो आम इंतखाबात हुए उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी ने अक्सरियत हासिल की, लेकिन उनकी अक्सरियत जो थी वो सिंध, सरहद और मरकज़ में थी। लेकिन पंजाब में और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल न कर सकी। पंजाब में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने, मरकज़ में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे। दोनों के दरमियान तलखी अरूज पर थी, यानी कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं जो नवाज शरीफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर ना लगाया हो। और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उन्हें जिस तरीके से मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा जाता था, वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं। पाकिस्तान की सियासत की एक खुली किताब है कि दोनों जमातों के दरमियान, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इक़्तिदार की रस्साकशी में इन्होंने अखलाकी रवायात को भी पामाल कर दिया, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हुए। उसके बाद 1990 में उस वक्त के सदर ग़ुलाम इसाक़ खान ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया और उस हुकूमत पर करप्शन और बेईमानी के संगीन इल्ज़ामात आयद किए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शौहर आसिफ ज़रदारी पर बदनवानी के इल्ज़ामात आयद किए गए। उसके बाद फिर दोबारा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए मुल्क के 91 में। उनकी हुकूमत को भी साबिक़ सदर ग़ुलाम इसाक़ खान ने 93 में बरतरफ किया। उन पर भी करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। फिर जो इंतखाबात हुए उनके नतीजे में एक मरतबा फिर बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी और उन्होंने अपनी पार्टी के एक रहनुमा फ़ारूक लगारी साहब को मुल्क का सदर मुंतखब कराया। लेकिन सियासत की सितम ज़रीफ़ी देखें कि उन्हीं फ़ारूक लगारी साहब ने नवंबर 96 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। उन्हीं की उसी हुकूमत के दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई मुर्तज़ा भुट्टो को भी कराची में कत्ल किया गया। जो मुर्तज़ा भुट्टो की बेवा और साहबजादी, उसका इल्ज़ाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शौहर आसिफ अली ज़रदारी पर लगाते रहे। और ये उस वक्त हुआ था जब मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर भी थी। तल्ख बाब है जी, वो मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर भी थी और उनके भाई का कत्ल कर दिया गया और वो कहते हैं कि पुलिस के ज़रिए उसको कत्ल करवाया गया। तो ये पाकिस्तान। उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए। सैफुर रहमान एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सज़ा दिलवाने के लिए वो एक बड़ा तारीख़ी वाक़या है जो टेलीफोन किए गए जस्टिस मलिक यूम को शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि आसिफ ज़रदारी और बेनज़ीर भुट्टो को सज़ा सुनाई जाए। इस दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुल्क से बाहर चली गई और फिर जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला तो कई साल तक वो जिला वतन रहीं। 2006 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ उनकी अबू धाबी में मुलाकात हुई, जिसके नतीजे में बातचीत आगे बढ़ी और बिल आखिर वो अक्टूबर 2007 में वतन वापस आई तो कराची में उनका फिर एक मरतबा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सही। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर राना साहब आपको रोकूंगी।
میں امیر عباس کی طرف جاؤں گی. امیر عباس, ابھی جیسا کہ بات کر رہے تھے رانا صاحب, انہوں نے بتایا کہ محترمہ پرائم منسٹر تھیں جب ان کے بھائی کا قتل کر دیا گیا. میرا نہیں خیال کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا گیا. اس کے بعد محترمہ کا اپنا یہ جو ان کی شہادت ہوئی دسمبر میں 2007 میں, اس کے بعد وہ بلیک بیری کہاں پر گئے کچھ معلوم نہیں. پھر وہ خالد شہنشاہ, وہ ان کا بھی قتل ہو گیا. اس کے بعد یہ جو ساری سچویشن تھی, خود پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی لیکن وہ محترمہ کے قاتلوں کو نہیں پکڑ پائی. آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ خود سے اقتدار میں رہنا بھی اور قاتلوں کو نہ پکڑ پانا؟ پھر بہت سے سوالات جو کہ ابھی بھی کھڑے ہیں. ناہید خان کیوں نالا ہیں؟ صفدر عباسی کیوں نالا ہیں؟ کیوں وہ یہ کہتے ہیں کہ کمیشن بلائے گا تو جائیں گے, پھر ہم حقائق ان کے سامنے رکھیں گے؟ کچھ باتیں وہ چھپاتے ہیں, کچھ وہ نہیں بتاتے ہیں, کچھ انکشافات کرتے ہیں, کچھ وہ نہیں کرتے ہیں. آپ کس طرح دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیں سارش, یہ دسمبر 2007 کی بات ہے اور وہ دن بڑے اچھے طریقے سے ہماری میموریز میں موجود ہے جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا یہیں اسی راولپنڈی میں, اور اس کے بعد پھر 3 دن تک پورا ملک سوگ میں ڈوبا ہوا تھا. اور مجھے یاد ہے میں اس وقت لاہور میں تھا اور ہم نے ایسے لوگوں کو بھی درد میں اور کرب میں محسوس کیا جو پیپلز پارٹی کو پسند بھی نہیں کرتے تھے, جو مسلم لیگ نون کے ووٹر تھے یا کسی اور جماعت کے ووٹر تھے, جو محترمہ کو پسند نہیں کرتے تھے. لیکن ان لوگوں کو بھی ہم نے غم میں دیکھا اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو دیکھے. خود نواز شریف صاحب, مجھے یاد ہے رانا صاحب نے تو بہت زبردست اور بڑا کمپریہنسو آپ کو پچھلے 40 سال 4 دہائیوں کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے. نواز شریف صاحب اس وقت اپنے جلسوں میں مصروف تھے اور وہ کسی جلسے میں تھے تو ان کو خبر پہنچی کہ محترمہ ایک حادثے میں اس طرح سے جاں بحق ہو گئی ہیں. تو نواز شریف صاحب ہسپتال پہنچے تھے. نواز شریف صاحب کی اپنی آنکھوں میں آنسو تھے. یہ وہ نواز شریف تھے جن کا بڑا زبردست رانا صاحب نے ہسٹوریکلی آپ کے فیکٹس کلیئر کر دیے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال کرتے تھے وہ ایسی زبان بھی تھی جو اس وقت میں آپ کو یا اپنے ویورز کو ٹی وی پہ بتا بھی نہیں سکتا. جس قسم کی بعض اوقات اتنی فاؤل اور گٹڈ لینگویج بھی دونوں جماعتیں اور ان کے لیڈرز ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے تھے. لیکن نواز شریف صاحب کو بھی ہم نے غم میں دیکھا اور نواز شریف کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ بھی پہنچے ہسپتال میں جب محترمہ کی باڈی وہاں پہ لائی گئی. اب دیکھیں یہ 12 سال ہو چکے ہیں, 2007 سے لے کے اب ہم دسمبر 2019 میں کھڑے ہیں. ہر سال جو آپ نے سوال کیا, ہر سال یہی سوال ہم بھی اٹھاتے ہیں اور ہم سے بھی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی 10 سال ہو گئے, 11 سال ہو گئے, اب ہم کہہ رہے ہیں جی 12 سال ہو گئے, محترمہ کے قاتل کیوں نہیں پکڑے جا رہے؟ یہ سوال کب تک اٹھایا جاتا رہے گا؟ کیا آج سے 20 سال کے بعد بھی جب ہم محترمہ کی برسی منا رہے ہوں گے, یعنی اس وقت 32ویں برسی ہوگی اگر 20 سال کے بعد, تو ہم اس وقت بھی یہی سوال کر رہے ہوں گے جی محترمہ کی قاتل یہ کیا ہے؟